Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ano ta? Go. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Go. Abu Dhabi. Pwede natin. Taga saan si Intero? From Kamari Galbay. Albay. Nga tayo nagtataklog pandok, mabata ba ako? Nadidiri ka ba sa akin? Hindi. Okay, hindi ka nadidiri, kiss mo ako. Oh, nadidiri talaga siya sa akin. Ako hindi nadidiri sa'yo. Ayaw niya. Hi! Hello. Pangalan mo? Lex Nangarayo. Taga saan ka? Nalogo. Ano Facebook mo? Ryan Jaren Nangarayo. Iba yun. Ayan, taga saan? Taga Nalogo po. Logo, ilang taon ka na? 15. May girlfriend ka na ba? Dua. Dua. O, kaya mo ba bang tulo? Pwede pa. Sige, gusto mo bang scholarship? Pwede man. Gusto mo bang makapasok sa tupad? Pwede man. Gusto mo bang SLP? Sa namin na? Gusto mo bang akap? Pwede man. Akap ko. Hi! Hi. Hello! Nandito na tayo sa Lidong! Kumusta ka dyan sa Japan? Ano? Tagat! Isus! Yung ano, si Gadot. Ganit si Tagas ng Gadot. Pangalan mo? Marwin Pitas. Ano? Marwin Pitas. Marwin Pitas. May asawa ka na? Wala pa po. Ay, parang may jowa dito ah. Nandito ba yung crush mo? Wait, kung ikaw yung magkakaroon ng girlfriend, ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Siyempre, loyal. Loyal! Tama nga naman. Pangalawa, Mapagpayaba, pero mapagpinayaba. Go! Pangatlo, si Baltar da. Ay! Nandito si Baltar! O, pangatlo. Da naman! Sige, thank you so much. Ano na po pang kulangot? Ang nakauna? Sabi niyo. Ano? Pakilala ulit. Ready ka nang maglaro? Tara, laro tayo sa likod. Okay! Compress po tayo! Compress baby forward. Yung Diyos ko na naman kita. Compress! Yan, dikit po tayo. Okay, ang game number 2 natin ay Hep Hep Hooray! Okay, music DJ! Oh! With a twist. Instead na Hep Hep Hooray, ang gagamitin po natin ay Abu Dhabi sa Dubai. Okay, dalawang clap sa baba. Abu Dhabi. O, dalawang clap. Go, Abu Dhabi. Sa Dubai. Alakasan natin na Abu Dhabi! Sa Dubai! Alakasan nyo, Abu Dhabi! Sa Dubai! Sige, sample, go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. O, taas kamay. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Ano ang Dubai? Sangaw! Sa Dubai! Sa Dubai. Dalawang kamay, taas. Sa Dubai. Go! Dubai. Ano ba di? Abu Dhabi! Go! Go, one more. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi! Ano ta? Go! Abu Dhabi. Abu Dhabi. Go! Abu Dhabi. Pwede natin. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ayan. Abu Dhabi. Yan. 1, 2, 3, go! Abu Dhabi, go! Dahan lang tayo. Dahan lang tayo. Bu Dhabi. B. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Wala kayo. Sige, go! Sa Dubai. Okay. So, Senadora. Sabi niya,
Si ate ko na lang talaga. Taon mo si Gateman. Ayun din. Okay. Ang ma-out sa game na to ay out na ha. Ang mananalo dito ay makakatanggap ng cash prize galing sa Oreo. Okay! Go! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi! Sa Dubai. Okay, sa Dubai. Okay, ulitin natin na. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Ah! Out na! Thank you much for joining. Congress tayo. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi! Be, kakan. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Sa Dubai. 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 Sa Dubai. Siya, sa Dubai sana. Tapos Abu Dhabi, out na tulos. Sige. Imbasta mo yung sa Dubai, ha? Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa Dubai! 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 Oh! Pula na! Marinak mo! Oh! Sa Dubai! Consistent yung boss ito eh. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Sa Dubai. Suko mo! Tanglay ang kamot ko. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Oh. Oh, ano? Pato ko. Nanunay ko. Go! Abu Dhabi. Dubai. Abu Dhabi. Dubai. Abu Dhabi. Ano Dubai? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tado mo siya nakapa. Out ka na! Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Sa Dubai! Ano ba out ka na! Congress! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi. Sa Dubai! Abu Dhabi.